जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज गोटे स्पेशल वीडियो हवा जाऊँगी आपण मैंने देखिथिबे पीयूष त्रिपाठी जो जिते यात्रा आप देखिछंती तांकर जो छोट बेलार कैरेक्टर जो करती सी होचंती विशाल जमीक आप देखिछंती हायदर नाटक से विशाल कैरेक्टर करथिले छोट छुआर माने पीयूष त्रिपाठी जो छोट बेलर आउ ए वर्षर तुम बजरंगी रे भी सही विशाल करुले पीयूष त्रिपाठी छोट बेलर कैरेक्टर किंतु सी टे असुस्थ हो जगार आउ जड़े कलाकार आसछंती जगटा करुचंती तो तांको संगे टिके कथा हवा तांको टिके पचारिबा तांको विषय रे एवं मु मो यात्रा करियर रे केबे तांको देखि नथली बड़ बड़ पार्टी रे हठात मु देखिली अवश्य भलो करुचंती तू कोन जानि पारुनु से माने एते जण आ तू एकुटिया से माने जदी ता बोली से तो हैरान करिवे मु चुपचाप छिड़ा हेबी तांको भाग्य भलो अपा तू चली आसिलु ता न होले तांको ए सब भलो नुह राम भलो मंद ए राम किछि बुझेनी अपा से केवल गोटे कथा बुझे से केबे तो आखिरे लोह देखिले सही पारिबोनी तो तांको संगे टिके कथा हवा भाई नमस्कार ना कौन नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा अभय नृसिंह मो ना तप्पू मो घर केन्द्रापड़ा राजकनिका गंजागा राजकनिका अच्छा कहा साहाଯ୍य कहा थ्रो रे एठिकी आसछ मो गुरु पीयूष त्रिपाठी भाई थ्रो रू आसी मु अच्छा आगे कोठी माने अभिनय यात्रा पार्टी थिले कि नाई एमती गाँव रे ड्रामा करतली कोठी आपनकर से एरिया रे आज्ञा ड्रामा रे केमिति प्रशंसा भलो मिलुला हाँ की पाठ करथुले एमे हीरो करे अच्छा हीरो आज्ञा अच्छा हाउ एबे जो आछंती एठिकी जो जो चरित्रटा मिलिची चरित्रटा जते करूथिले केमिति फील होतला फर्स्ट टाइम करूचंती कोन से रिहर्सल नाही तो केमिति कोन फील होतला दुनिया दर्शक पूरा हाउसफुल थिला अच्छा बड़ पार्टी रे केबे आ पूर्वरु आछंती नाई नाई एटा तो जेहेतु बड़ पार्टी रे फर्स्ट टाइम बिना रिहर्सल एते हाउसफुल लोक केमिति कोन फील होतला डर लागुतला केमिति कोन लागुतला भल लागुतला पूरा भय थिला तथापि मन साहस रखी कली जाऊ अच्छा ये जो फर्स्ट दिन अभिनय करके जिते आसिले आमर कलाकार माने पेंटिंग रूम में किसी निश्चित कही भल मंद कौन है ना कौन कहले जा बहुत खुशी लगला से टाइम टा समस्त आसी माने पिठी रे हाथ मार दे कहले जा भलो करछु फर्स्ट टाइम आ बहुत भलो हला आ घरे सब किए किए अछंती घर मो माँ मो देई आ मो जेजेमा मो बापा रिसेंट 6 मास अब डेथ हो गला अच्छा अच्छा आ घरे कई कलाकार अछंती कि बापा हो भाई सब आज्ञा बापा भलो कलाकार थिले आ भाई भी बड़ भाई भी कलाकार अछंती कौन करती कोठी बड़ भाई एमती गाँव ड्रामा करछंती अच्छा आगो को एम कौन एमती यात्रा पर जदि एमती भल पाइबा मिलिला दर्शकर आउ समस्त आशीर्वाद रहिला तो एमती यात्रा पटरे अभिनय करिवि आ समस्त मन किणिबि अच्छा पीयूष भाई जिते प्रथमे कहले पार्टी को आसवा निश्चय घरे कही पचार ना तो जिते आसिले तो घर लोक केते सपोर्ट करले केते खुशी थिले माने भलो राजी थिले ना मना करथुले ना कौन समस्ते समस्ते बहुत खुशी थे आ समस्त सपोर्ट कले कि जा तू देखे कौन होची कौन नहीं समस्ते गाँव लोक भी बहुत सपोर्ट करते आम एरिया लोक भी बहुत सपोर्ट कले तू जा अच्छा हो जिते अभिनय कले से माने जानी थिले से माने गाँ लोक हो बा आपनकर घर लोक के आसी देखिथिले नाई ना सब माने वीडियो ता पर दिन वीडियो देखते वीडियो देखिथिले देखिकिरी कौन प्रशंसा कले भलो कहले ना खराब कहले ना कौन कहले समस्ते समस्ते आशीर्वाद कले कहले बढ़िया करछु एमती भलो करथा आ बहुत आगे जाए जेहेतु केन्द्रापड़ा घर कहूछ केन्द्रापड़ा रे आउ किछि दिन गोटे ना दीटा कैंप पर जिबा हमें तो घर लोक आसीबे निश्चित निश्चित समस्त आसीबे पूरा घर लोक न पूरा गाँ लोक सब आसीबे आ से एरिया लोक आसीबे सब अच्छा सेति भाई केते एक्साइटेड अछो केते खुशी अछो जे गाँ लोक हम घर लोक मते गोटे बड़ बिग बजेट अनुष्ठान रे देखिबे पीयूष त्रिपाठी रो पुनी छोट बेलर कैरेक्टर करिया केते केमति कोन लागुची माने बहुत खुशी लागुची माने बहुत 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 खुशी लागुची चाल लगाई दो से दिन आज्ञा बढ़िया करूछ बहुत भल लागुछ आज्ञा
ମାନେ ବିନା ୱିଦାଉଟ୍ ରିହର୍ସାଲ ଖାଲି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରିବା ମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ବ୍ୟାପାର। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ କହିବାକୁ ଲୋକ ଥରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ। ଆହୁରି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆଉ କାହା ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା ତମେ କରିବ। ସେମାନେ ବି ବଡ ବଡ କଳାକାର ମାନେ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବିଶାଲର ଅସୁସ୍ଥ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଭଲ ହେଲେ ତ ଆସିବେ। ଏ ବର୍ଷ ତ କୌଣସି ଆଉ ଅଲଗା ନାଟକ ହେଇପାରିବନି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନାଟକ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ହବ। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଫର କଲା ତ ଯିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମୋ ଭାଇ ବିଶାଲର ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସମୟ ଅଛି ଆଗକୁ। ଆଗେ ଭାଇ ଭଲ ହେଇକି ଆସାରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ କହିଲ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଯାତ୍ରାର ନାଟକର। ଏଇ ନାଟକରେ କହିଛୁ, ହଁ, ଏଇ ନାଟକର। କାନ୍ଧରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଗାମୁଛା, ନା ମୋର ରାମ। କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ରାମ ରାମ, ଆଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ପରଶୁରାମ। ବାହ ବାହ। ଆଚ୍ଛା, ତମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଡ୍ରାମାରେ କରୁଥିଲେ ନା, ତ କେତୋଟି ଡ୍ରାମାରେ କେତୋଟି ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛୁ? ଏମିତି 8-9 ଖଣ୍ଡ ବହିରେ ପାଠ କରିଛି ମୁଁ। 8-9 ଖଣ୍ଡି କରିଛ। ସବୁଥିରେ କଣ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ପାର୍ଟ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସାନ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବେ ହିରୋ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମର ଯୋଉ ତପୁ ଭାଇ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଅପଲୋଡ କରିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ସିନ୍ଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଏତିକି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେପଟ ସାଇଡରେ ଆସିଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଲି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଭାବନା ଭୁଲ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟୋକା। ତ ଭାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଉ, ଆହୁରି ଭଲ ଆମକୁ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଖୁସି କରାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।